Activité de lecture, la page 37, unité 3, ma nourriture et ma santé, l'oasis des mots français, deuxième année primaire. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la lettre D et le son U. D, U. D, D, U. U. D, écriture cursive. D, écriture script. U, U. J'observe et je m'exprime. Alors غادي نلاحظوا بداية la photo المرافقة للنص dans la cuisine في المطبخ. اش كنشوفوا في هذه الصورة؟ كنشوفوا جوج ديال الوليدات. هاد جوج ديال الوليدات فين كاينين في لا كويزين. اش كيديروا؟ كيرتبوا الخضر والفواكه في الادراج ديال الفريجيدير ديال الثلاجه. Alors sur la photo je vois deux enfants rangent des légumes et des fruits dans les tiroirs des frigidaires. J'écoute et je comprends. Dunia et son frère Idriss décident de faire une surprise à leurs parents. Ils rangent les légumes dans le tiroir du frigidaire. Ils mettent les fruits dans un grand plat. Papa et maman seront très contents. Les enfants doivent aider à ranger la maison. Je répète. Dunia et son frère Idriss décident de faire une surprise à leurs parents. Ils rangent les légumes dans le tiroir du frigidaire. Ils mettent les fruits dans un grand plat. Papa et maman seront très contents. Les enfants doivent aider à ranger la maison. Alors, نشرح معكم النص. Pardon. Dunia et son frère. Dunia وأخوها والأخ ديالها إدريس. هذه سميتها دنيا والوليد سميتو إدريس. Décident de faire une surprise à leurs parents. قرروا أنهم يديروا واحد المفاجأة الأم والأب ديالهم. Ils rangent les légumes. يجمعوا الخضروات les légumes dans le tiroir du frigidaire. كيجمعوا الخضر في الدرج ديال الثلاجة في الأدراج ديال الثلاجة. Ils mettent les fruits dans un grand plat. وخداو الفواكه وداروه في واحد الطبق كبير un grand plat. Papa et maman seront très contents. الأب والأم ديال دنيا وإدريس فرحانين بزاف. Les enfants doivent aider à ranger la maison. إذن والأطفال في الأخير بغاو يساعدوهم تا في ترتيب البيت. Consigne. Où se trouve Dunia et Idriss? Où se trouve Dunia et Idriss? إذن من خلال الصورة الملاحظة الأولى اللي شاركت معاكم Dunia et Idriss se trouvent dans la cuisine. Dunia et Idriss se trouvent dans la cuisine. Dunia et Idriss se trouvent dans la cuisine. Que range-t-il? Que range-t-il? Il range les légumes et les fruits. خداو les légumes رتبوهم في les tiroirs ديال الفريجيدير les tiroirs de réfrigérateur ديال الثلاجة ولي fruits داروهم في واحد البلا كبيرة. Alors il range les légumes et les fruits. Il range les légumes et les fruits. Au-t-il l'adjectif grand, le plat grand. Alors adjectif شنو المعنى ديال adjectif؟ هي صفة هي اللي كتوصف ليا شي حاجة. Grand, le plat grand. إذن الطبق كبير. Le plat est grand.
كبير grand كبير يعني كتوصف ليا لو بلا كي داير لو بلا اي grand. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.